নমস্কার, আপনারা দেখছেন ওঙ্কার বাংলার সঙ্গে রয়েছে আমি কোয়েল। নজর রাখবো আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে। হিংসায় বিধ্বস্ত হয়েছে মণিপুর, বহু মানুষের ঘরছাড়া হয়েছেন। 2023 সালের মে মাসে রাজ্যের জাতিগত হিংসায় শনিবার মণিপুর সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হিংসায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর এটি মোদীর প্রথম সফর। এদিন মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে জনসভা থেকে মোদীর শান্তির পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের জন্য শান্তি আবশ্যিক। চূড়াচাঁদপুরে জনগণের উদ্দেশ্যে এদিন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মণিপুরের মাটি আশা ও আকাঙ্ক্ষার মাটি। দুর্ভাগ্যবশত এই সুন্দর অঞ্চলে হিংসার ছায়া পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই আমি ত্রাণ শিবিরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাদের সঙ্গে দেখা করার পর আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে মণিপুরে আশা ও আস্থার এক নতুন ভোরের উদয় হচ্ছে। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। তার আরো সংযোজন, যে কোনো জায়গায় উন্নয়নের জন্য শান্তি অপরিহার্য। গত 11 বছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনেক সংঘাত ও বিরোধের সমাধান হয়েছে। মানুষ শান্তির পথ বেছে নিয়েছে এবং উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।